अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिरे आए हो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, अॼु प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हिकु तरफ़ बजट जो जेका आहे उहा आमद आहे, ख़ासि तौर ते वफ़ाक़ी हुकूमत पारां बजट तयारी जारी आहे। ॿिए तरफ़ सूबनि पारां पिणु ख़दशनि जो इज़हार कयो पियो वञे त जेके वफ़ाक़ पारां बार बार सूबनि खे ख़ासि तौर ते NFC ते कट हणणु चाहे थो। उन हवाले सां सूबनि जा ख़दशात, तोड़े सियासी जमातुनि जा ख़दशात आहिनि, पर उन सां गॾोगॾु वफ़ाक़ जेको आहे कोशिशि करे पियो त जेको आहे इजलास थियनि, पर इजलास पॉज़िटिव वे में थियनि, छाकाणि त वफ़ाक़ जी कोशिशि आहे जेके इजलास थियनि पिया उहे बिना नतीजे ख़तमु थी वञनि था ऐं तेसि ताईं जेको बजट आहे उहो पेश न कयो वञे, तेसि ताईं जेसि ताईं मामलात जेके आहिनि उहे हल नथा थिए। हाणे सवाल इहो पैदा थिए थो त जेको वफ़ाक़ आहे उहो कोशिशि करे थो पियो, ख़ासि तौर ते उन डिमांड कई आहे सूबनि खां त 1200 खां 1700 अरब रुपया जेके आहिनि उहे वफ़ाक़ घुर कई आहे सूबनि पारां, जंहिं ते सूबा जेके आहिनि उहे राज़ी न आहिनि। ऐं ॿिए तरफ़ पाण इहा बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हिकु तरफ़ जेके बजट में डेडलॉक्स बरक़रार आहिनि त ॿिए तरफ़ अवाम पारां जेका मायूसी आहे उहा बि तमामु घणी आहे ऐं अवाम पारां मुसलसिल जेका आहे तनक़ीद बि कई पई वञे हुकूमत मथां त अवाम खे को रिलीफ न पियो मिले, ख़ासि तौर ते पेट्रोल प्राइस हुजे, लेवी हुजे। ऐं इहो बि एक्सपेक्टेड आहे त ईंदड़ जेका हाणे बजट आहे उन में टैक्सिस अञा वधीक वधी वेंदा। उनखां अलावा जेका पेट्रोलियम लेवी आहे उहा बि डबल थी वेंदी। ऐं ख़ासि तौर ते जेके सरकारी मुलाज़मीन आहिनि जेके हमेशह सोचंदा रहनि था त बजट में उन्हनि जी सैलरी इंक्रीज़ थींदी, ॿुधायो पियो वञे त हिन दफ़े उन्हनि जी सैलरी बि 10 खां 15% इंक्रीज़ थींदी। इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं और पाण खे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो आहे इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। जी शाहिद साहब, ये बताइएगा, ज़ाहिर है अब एक तो डेडलॉक्स बरकरार हैं, लेकिन अब ज़राए ये भी बता रहे हैं कि अब वफाक ने डिमांड की है सूबों से कि 1200 से 1700 अरब रुपए जो हैं वो अब सूबे जो हैं वो वफाक को दें, और ख़ास तौर पे NFC के मामलात पर जो है वो कट लगाया जा रहा है। तो आप समझते हैं कि एक तरफ FBR है, वफाक है, वो इकोनॉमी को सही तरीके से चला नहीं पा रहे, ऊपर से वफाक के जो वसाइल हैं वो भी छीने जा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि हुकूमत को ये समझना पड़ेंगे कि सूबों से जो मुतालबा कर रहे हैं वो आइन के खिलाफ, उनको इख्तियार नहीं है। दूसरा ये कि NSP अवार्ड के तहत फैसला हो चुका है, 18वीं तरमीम में जो कुछ हो चुका है। अब अगर ये सूबों को कमजोर करना चाहते हैं तो ये बात समझनी होगी कि सूबे अगर कमजोर होते हैं तो वफाक भी कमजोर होगा, तो ये सोच गलत। दूसरा ये था कि ये चीज तो ये बहुत पहले भी तय कर सकते थे, 1-2 महीने पहले। बिल्कुल आखिरी पर एक तलवार उन्होंने लटका दी है और अब सूबे भी ये सोचते हैं कि बजट तो आना है तो जिससे जो लंबा नहीं होगा तो कंप्रोमाइज कर लेंगे। तो ये पाकिस्तान की वफाक के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरा सवाल ये होता है ना कि भाई आपने अगर घर के अंदर 5 आदमी है और 3 रोटियां हैं, आप उसमें झगड़ा कर रहे हैं कि जी वफाक को कितनी मिले, सूबे को कितनी मिले। सवाल तो ये कि जब आपके पास रोटी कम है, किसी भी तरह से घर से वफाक भी भूखा रहेगा तो वो भी भूखे रहेंगे। इनको तो बैठ के ये कहना चाहिए था कि भाई सूबे भी जो प्रॉपर्टी पर टैक्स है, एग्रीकल्चर पर टैक्स है, आमदनी का वो लें, वफाक भी लें और टैक्सों की आमदनी बढ़ाएं, आवाम पर बोझ डाले बगैर आमदनी बढ़ाएं। पेट्रोलियम लेवी से नहीं, GST से नहीं, उससे तो आवाम मुतासर होते हैं, बल्कि जो लोग आमदनी जिनकी ज्यादा है वो टैक्स नहीं दे रहे वो वफाक भी वसूल करें, सूबे भी वसूल करें, तब जाके मसला हल होगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अशराफिया की एक मैशत बन गई है और उसका मतलब ये निकाला जाता है कि ताकतवर तबकों को नाराज नहीं करना, उनसे टैक्स भी नहीं देना और सारा बोझ अवाम पर डाल देना है। ये सोच जो है ये बिल्कुल गलत है, इससे पाकिस्तान को नुकसान। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की टैक्स कलेक्शन के हवाले से, और अब मेरे पास एक रिपोर्ट भी सामने है जिसमें चूँकि बताया जा रहा है कि इस साल जो है रवा साल 1000 जो है वो कमी हुई है, 1000 अरब रुपए FBR जो है टैक्स वसूल करने में और टैक्स हदफ में कमी हुई है। और दूसरा ये भी पहलू है कि 1200 अरब रुपए जो है वो शॉर्टफॉल हैं। आप समझते हैं कि ये जो FBR की नाकामी है उसको सेट करने के बजाय सूबों पर टैक्स लगाया जा रहा है, अवाम पर डबल जो है वो लेवी टैक्स लगाया जा रहा है, एक तरफ अपने इदारे नहीं चला सकते तो ये सूबों पर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? सवाल ये पैदा था कि सूबों पर लगाया क्यों जा रहा है का सवाल नहीं है, सवाल ये कि सूबे तैयार क्यों हो रहे हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि ये आइन के खिलाफ है
اور آئین کے خلاف پوچھنے کو بھی اختیار نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. اگر بنیادی چیز یہ کہ جو آپ نے بات کی کہ بھائی شارٹ فال آیا ہے، یہ ایف بی آر کی ناکامی ہے. خالی ایف بی آر کی ناکامی نہیں ہے، یہ وفاق کی حکومت کی ناکامی ہے، اس لیے کہ وہ ایف بی آر کو ٹیکس لینے نہیں دیتے. تو ایک بات ہو رہی تھی ایک ٹی وی پروگرام میں، ایف بی آر کا ایک بہت سینئر آدمی تھا، اس نے یہ اس سے پوچھا کہ بھائی آپ جو پارلیمنٹ میں جو لوگ آتے ہیں تو یہ ٹیکس نہیں دے رہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو پارلیمنٹ میں آتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں، تو ہمارے علاوہ تو کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے. اگر ایک جو ہے وہ بڑی بڑی پجیروں میں آ کے بیٹھ رہے ہیں اور ٹیکس نہیں دے رہے تو قوم نہیں دیکھ رہی، ہمارے پارلیمنٹ نہیں دیکھ رہے، عدلیہ نہیں دیکھ رہی، خالی اختیار کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو سارا چور بازاری ہو رہی ہے. یہ کرنا کچھ نہیں ہے، صرف عوام کا بوجھ ڈالنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے اور الٹیمیٹلی اس کا آپس میں طے ہو جائے گا، پتی ہو جائے گی. عوام کے اوپر بوجھ ڈال دیں، وفاق بھی ڈالیں، ٹوڈے بھی ڈالیں، کچھ ترقیات کے اخراجات کا کٹوتی کر دیں گے، کچھ تعلیم کا بجٹ کم کر دیں گے، صاف پانی کی فراہمی کا بجٹ کم کر دیں گے، تو اس سے عوام کو کچل دیں گے. کچھ پیٹرولیم لیوی بڑھا دیں گے جس کے ذالک سبزیاں گوشت ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، ٹرانسپورٹ کی کرائے بھی مہنگی ہو جائیں گی، اور کچھ جو ہے وہ قومی بچت اسکیموں میں منافع گرا دیں گے. یہ جو ہے نا یہ آپ سے کھیلنے والی بات ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا، اب ظاہر ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایف بی آر بری طرح ناکام ہے، اور اس کے پیچھے صرف ایف بی آر کا ہاتھ نہیں ہے، وفاقی حکومت کا بھی ہاتھ ہے. لیکن ہمیں یہ بتائیے گا، اب چونکہ عوام جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ ان کو کوئی ریلیف ملے گا، ان کو تو آپ نے بڑی اچھی بات کر دی، آپ نے پہلے ہی بتا دیا بجٹ آنے سے پہلے کہ اب جو پیٹرولیم لیوی ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن اب عوام یہ سوچ رہی ہے، جو خاص طور پہ سرکاری ملازمین ہیں، کہ ان کو سیلری کے حوالے سے کچھ بینیفٹ ہوگا، چونکہ مہنگائی ہے اور بہت سے معاملات ہیں، پیٹرول پرائس انکریز ہو چکی ہے اور آگے بھی انکریز ہو سکتی ہے. تو عوام جو ہے سوچ رہی ہے کہ ان کو کوئی زیادہ جو ان کی جو سیلریز ہیں وہ زیادہ انکریز ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کیا اس بار جو بجٹ میں سیلریز ہوگی سرکاری ملازمین کی، اس میں بڑا اچھا اضافہ کر دیا جائے گا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ تنخواہ میں اضافہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. اس لیے کہ تنخواہ میں جو اضافہ کریں گے تو سوال یہ حکومت کا پیسے ہے کہاں سے دیں گے. ان کو اضافہ کریں گے نہ کہیں عوام سے پیسہ وصول کریں گے. تو جن لوگوں کی یہ تنخواہیں بڑھا رہے ہیں وہ خوشیاں ضرور منا لیں، مگر میں آج ان کو بتا رہا ہوں کہ دوسرے ہاتھ سے حکومت ان کی دوسری جیب سے اس سے کہیں زیادہ پیسے نکال لے گی، کیونکہ ٹیکسوں کی چوری تو آپ روک نہیں رہے ہیں نا. تو بیسیکلی چیز جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ تنخواہ دار طبقوں کو بھی اب یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے، انسان کو اتنا ملے گا جتنا اس نے کوشش کی. اب آپ بار بار خود کہہ رہے ہیں کہ جی تنخواہ دار طبقے سوچ رہے ہیں. میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں سوچنا کافی نہیں ہے، خالی تنخواہ دار طبقوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے جو 12 کروڑ غریب عوام ہیں ان کا بھی مسئلہ ہے. یہ اپنی کیا ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ میرا بنیادی سوال یہ ہے، کیا آپ کے چینل کے باہر 50 غریب آدمی آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور اس سے حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں، حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جی آپ یہ مہنگائی کم کریں، آپ جو ہے ٹیکس کی چوری روکیں تاکہ ہمیں مراد دیں، اور آپ پھر ان کو اپنی خبروں میں بتائیں؟ تو کیا یہ ذمہ داری وہ پوری کر رہے ہیں؟ خالی گھر میں مار پیٹ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، نہ سوچنے سے حل ہوگا. عوام نے، ہمارے غریب عوام نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. میں اگر سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں یہ تنخواہ دار طبقے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں متوسط طبقے کے، ان میں ڈسکشن کیا ہوتا ہے جی بیل ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور سیاسی بیان فلاں نے دیا ہے. ارے بھائی آپ کو کیا لینا ہے؟ آپ یہ بات کریں کہ میرے گھر میں اتنے بچے ہیں یہ اسکول نہیں جا رہے، میرے گھر میں اپنے بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلا سکتا، میرے بیوی بچے جو ہیں میں ان کا علاج نہیں کرا سکتا کیونکہ سرکاری اسپتال میں تو دوائی ملتی نہیں ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بڑی بڑی فیسیں ہیں، دوائی مہنگی ہیں. ان چیزوں پہ بات کرنے کے بجائے وہ بیل پر ڈسکس کرتے رہتے ہیں. تو ان کو بھی تو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں اس بجٹ کے بعد بھی عوام کی تکالیف بڑھیں گی، غریبوں کی مشکلات بڑھیں گی، بے روزگاری بڑھے گی، مہنگائی بڑھے گی، تعلیم کا بجٹ بڑھے گا نہیں، صاف پانی نہیں ملے گا، ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھیں گے، لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، عدالتیں انصاف نہیں دے رہی، جو ہے وہ آپ کی جو نچلی عدالتیں ہیں وہ بالکل انصاف نہیں دے رہی ہیں، جو آپ کی جو سٹی کورٹس ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں وہ اڈے بن گئے ہیں دلالی کے. تو ایسے تو نہیں چلے گا نا. ہر ایک کو ذمہ داری کا احساس دلانا ہوگا، آپ کے خالی کرنے سے نہیں ہوتا، عوام کو بھی کرنا ہوگا، ورنہ مجھے خفقہ ہے کہ اگلا بجٹ جو ہے وہ عوام کے لیے تکالیف لائے گا.
اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ ظاہر ہے اب صورتحال ایک ایسی ہو چکی ہے، اور خاص طور پہ میں ایز اے جرنلسٹ اب یہ فیل کرتا ہوں کہ ہم جب اب دیکھتے ہیں نا، ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے ہم سوچتے تھے کہ جو فیوچر ہوگا وہ ہمارا اچھا ہوگا، آنے والے 2 سال اچھے ہوں گے، لیکن جب میں اسکول میں تھا، اس کے بعد میں کالج میں آیا، لیکن میں اب سوچتا ہوں کہ یہاں پاکستان میں ایسی حالت ہو چکی ہے کہ ہر آنے والا جو سال ہوتا ہے وہ مشکل لگتا ہے، پیچھے والا جو سال ہوتا ہے وہ بہتر لگتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی سلسلہ چلتا رہے گا، ہمارے حکمران بس ایسے ہی خاموش تماشائی بنے رہیں گے، عوام ایسے ہی تکالیف میں ہوگا، کسی کو کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، بیسیکلی جو معاملات ہیں، جو بیسک نیڈز ہیں عوام کی، حکومت وہ بھی پوری کرنے میں ناکام کیوں ہے؟ دیکھیے، آپ کا جو تجزیہ ہے یہ بالکل صحیح ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام یہ بات کب کیوں نہیں کہتے کہ 1988 سے اب تک 16 مرتبہ IMF کے پاس جا چکے ہیں، اور اب 2027 کے بعد 17ویں مرتبہ جائیں گے، تو جو پچھلے 88 سے اب تک 38 سال ہیں، 38 ایئرس میں عوام کو جو حال بنایا گیا ہے، قرضے بڑھے، مہنگائی بڑھی، تعلیم کا بجٹ کم ہوا، ترقیاتی اخراجات کم ہوئے، تو پیٹرول لیوی بڑھا، انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھے، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بڑھی، ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھے، وہی اب ہونے والا ہے۔ تو اگر انہوں نے خاموشی سے یہ 38 سال گزار دیے، آگے بھی ان کا یہی حشر ہونے والا ہے، جب تک یہ ذمہ داری محسوس نہیں کریں گے، اور حکومت پر بھی دباؤ ڈالیں، عدلیہ پر بھی دباؤ ڈالیں، اس لیے کہ عدلیہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے تو رات کو 12 بجے جو ہے عدالتیں کھول دی تاکہ الیکشن ہو جائیں۔ تو بھائی، الیکشن تو مسئلے کا حل نہیں ہے، الیکشن تو اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ وہ جو پارٹی کا منشور ہے اس پہ عمل کریں۔ ذوالفقار بھٹو نے جب روٹی کپڑے مکان کا بات کی تھی تو انہوں نے کچھ اقدامات اٹھائے تھے، ٹھیک ہے نا، اور میں نے جیسے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا جب ہم بینک میں کام کرتے تھے کہ آپ چھوٹے کسانوں کو، چھوٹے تاجروں کو 2000، 3000، 6000، 10,000 کے قرضے دیں، اگر نہیں دے تو ہمارے پاس جرمانہ ہوتا تھا، وہ کام انہوں نے کیا تھا۔ میں آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو منشور ہوتا ہے کیا اس پر عمل ہوتا ہے؟ اگر منشور پر عمل نہیں ہے تو پھر انتخابات سے عوام میں کیا دلچسپی رہ گئی؟ اور اگر سپریم کورٹ 12 بجے کورٹ کھولتی ہے تو ضرور کھولے انتخابات کے لیے، کبھی اس کے لیے بھی تو کھول دیں کہ بھائی 25 لسٹ میں لکھا ہے کہ 6 سال سے 16 سال کا ہر بچہ اسکول جائے گا، 26 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے، تو پھر بجٹ میں تو پیسے ہی نہیں رکھے گئے ہیں، اس پر بھی تو فیصلہ کریں نا، کبھی وہ نہیں ہو رہا۔ اشرافیہ کی معیشت ہے، ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ طاقت پر طبقوں کو کیسے فائدہ اٹھائیں، عوام کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے محسوس کر رہے، تو مجھے لگتا ہے کہ بدقسمتی سے لگتا ہے کہ مشکلات جو آپ کی سوچ ہے بالکل صحیح ہے، اسی طرح سے مشکلات بڑھتی جائیں گی، عوام کی تکالیف بڑھتی جائیں گی، لیکن نقصان کیا ہوگا؟ اگر میں ایک غریب آدمی اپنے ملک کے مستقبل سے مایوس ہے، اپنے بچوں کے مستقبل سے مایوس ہے، تو پاکستان کمزور ہوگا، اور وہ جو ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں شہادتیں ہو رہی ہیں وہ ہم نہیں جیت پائیں گے، اسی لیے نہیں جیت پائیں گے کہ عوام کا دل و دماغ نہیں جیت رہے بلکہ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ وہ جنگ ہم نے ابھی 2004 سے اب تک لڑی ہے، نہیں جیتے، آئندہ بھی نہیں جیتیں گے جب تک یہ انصاف نہیں کریں گے۔ اچھا سر، لاسٹ کوشچن یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی اور اس میں بڑا اہم آپ کا تجزیہ تھا، لیکن آخر میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا، عام طور پہ ایک تو جو آپ نے بات کی عوام کی اور پولیٹیکل وے پہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور اس میں یہی پہلو ہے، جب میں ایز اے جرنلسٹ جب میں فیلڈ میں جاتا ہوں، باہر لوگوں سے ملتا ہوں، تو عام طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ سارے جو لوگ ہیں وہ اس ملک میں رہنا ہی نہیں چاہتے، برین ڈرین کر کے باہر رہنا چاہتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ سیٹ ہونا چاہتے ہیں، یہاں پہ کسی کو کیریئر اپنا نظر نہیں آ رہا، کسی کو فیوچر نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو کفایت شعاری کے بھاشن دینے والے ہمارے جو حکمران ہیں، اس میں ہماری بیوروکریسی بھی شامل ہے، بیوروکریٹک مشین بھی شامل ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی جو وجہ ہے اس کی یہی ہے کہ یہ جو حکمران ہیں ان کا شاہانہ خرچ ہے، اور خاص طور پہ یہ جو بیوروکریسی کا شاہانہ خرچ ہے اس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ پریشان ہے، بھگت رہی ہے؟ دیکھیے، بات میں یہ ہے کہ آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیوروکریسی شاہانہ اخراجات کر رہی ہے تو سیاستدان بھی تو کر رہے ہیں نا، تو جب سیاستدان شاہانہ اخراجات کر رہے ہیں، بینک والے شاہانہ اخراجات کر رہے ہیں، اسلامی بینک شاہانہ اخراجات کر رہے ہیں، تو کسی دوسرے کو کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کے خوف سے ڈرے ہیں، بہت مشکل پاکستان کے لیے مشکلات آ رہی ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت خطرناک صورتحال کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس لیے کہ عوام اگر یہ مایوس ہو گئے جو کہ ہو گئے ہیں، اور وہ تو پھر آپ کو اتنی مشکلات بڑھیں گی کہ دنیا بدل رہی ہے۔ ابھی عوام جو یہ سوچا کرتے تھے کہ جی ہم باہر چلے جائیں گے، یہ اپنے دماغ سے نکال دیں، ابھی جو وقت آ رہا ہے وہ مڈل ایسٹ میں خطرہ یہ ہے کہ وہ جو پیسے لوگ جا چکے ہیں ان کو وہ واپس نکالیں گے، ان کی دبئی کی معیشت تباہ ہو گئی ہے،
मिडिल ईस्ट की मईशत को नुकसान पहुंचा है, तो मुझे तो ये खदशा है कि जो लोग जा चुके हैं उनको भी निकाला जाएगा, खासतौर से जो अनस्किल्ड लेबर है, तो नए नए वहाँ मौके कम मिलेंगे। तो जो कुछ होगा अपने मुल्क से मिलेगा, अपने मुल्क में कोशिश करें। तो पाकिस्तान में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में एक स्कीम निकाली गई थी और ये कहा गया था कि आप छोटे छोटे कर्जे दें। मेरा कहना ये था कि वो कर्जे आज लाखों लोगों को दें कि भाई मैं प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, छोटा किसान है, भाई आप 1 लाख 2 लाख के बैंकों से कर्जे दिलाएं, उनसे कहो जी अपना रोजगार खुद बनाएं। कुरान ने हमें नौकरी करना नहीं सिखाया, पहले तिजारत करना सिखाया है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आपने भिखारी बना दिया। मैं भी कहता हूँ कि उससे 200 अरब रुपए अलग करें बेनजीर इनकम सपोर्ट से, और बैंकों से ये कहें कि 1000 अरब रुपया कर्जे दें छोटे छोटे किसानों को, घरेलू खवातीन को, प्लम्बर को, इलेक्ट्रीशियन को। होगा क्या कि मिसाल के तौर पर एक आदमी को प्लम्बर है, उसको आपने 2 लाख रुपया कर्जा दिया बैंक से, तो उसको 40,000 बेनजीर इनकम सपोर्ट से दे दें, तो उसको मिल जाएगा 1,40,000। वो 40,000 उसका माफ कर दें बाद में जब वो कर्जे अदा कर दे, और 1,40,000 से वो अपना रोजगार चलाएगा। तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो आप 20,000 दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ उसको 1,40,000 मिले और वो अपने लोगों अपना रोजगार पैदा करेंगे। तो मुल्क में इतना कुछ है कि सब कुछ हो सकता है। माइक्रो फाइनेंस जो है, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ था वहाँ यूनुस ने घपले भी किए थे, लेकिन अगर सही स्कीम चलाएं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पाकिस्तान का ज़कात प्रोग्राम, माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम, स्मॉल लोन जो जुल्फ़िकार भुट्टो ने शुरू किया था, वो अगर आज करेंगे तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। लेकिन अशराफिया की मईशत को खत्म करें और अपने मुल्क के वसाइल से इस्तेमाल करें। बैंकों ने जितना पाकिस्तान को तबाह किया है, मैं आपको पहले भी कहा था, मैं दोबारा बता दूं कि भुट्टो ने जो नेशनलाइजेशन की थी, जिसको ये आज सब कह रहे हैं कि ये बैंकों की ये नाकाम थी, मैंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 3 दिन तक बताया था कि वो मुकम्मल तौर पर कामयाब थी, मुकम्मल तौर पर। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह भी थे, उन सब ने ये रिपोर्ट में लिख दिया कि मेरी बात जो है ये सही है, नेशनलाइजेशन कामयाब थी और निजकारी अब जो हुई है वो तबाही और बर्बादी है। इसको इनको कंट्रोल करने की जरूरत है, वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन अवां ॻाल्हि ॿुधी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब जी, उन्हनि जी पाण तफ़सीली तौर ते ॻाल्हि ॿोल कईसूं ऐं ख़ासि तौर ते बजट जे हवाले सां उन्हनि ख़दशनि जो इज़हार कियो, तहफ़ुज़ात जो इज़हार कियो, ऐं उन हवाले सां उन्हनि जो इहो चवणु आहे त हीउ जेको ईंदड़ बजट आहे उहो अवाम जे मफ़ादनि मटां न हूंदो ऐं पाकिस्तान जे अवाम जे लाइ अञा वधीक मुश्किलातूं खणी ईंदो, छाकाणि त जेके टैक्सिस आहिनि या ख़ासि तौर ते जेको FBR इदारो आहे जेको टोटली फेल्ड थी चुको आहे टैक्स कलेक्ट करण में, उन जा ज़िम्मेवार, जीअं अवां पाण डॉक्टर साहब जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी त वफ़ाक़ी हुकूमत आहे जेके टैक्स कलेक्ट करण ई नथा ॾियनि। उनखां अलावा जेका ख़ासि तौर ते जेके टैक्स कलेक्शन जो रुझान आहे, उनखां अलावा जेको शॉर्टफॉल आहे, गुज़िरियल 2 सालनि में FBR जो जेको 2200 अरब रुपया जो जेको शॉर्टफॉल आहे उहो तमामु घणो आहे, जंहिंजे करे उहो अल्टरनेटिव उनजो जेको नुक़सानु थिए थो अवाम खे थिए थो। ऐं ख़ासि तौर ते जेका पेट्रोल प्राइस आहे, जेका लेवी आहे, उनमें बि जेका इंक्रीज़ थिए पियो, उनजो इम्पैक्ट अवाम ते पए थो। ऐं ख़ासि तौर ते 1988 खां हींअर ताईं यानी 38 साल गुज़री चुका आहिनि, तक़रीबन 16 जेके IMF खां कर्ज़ प्रोग्राम वठी चुका आहियूं। उनखां अलावा 17 जेको प्रोजेक्ट आहे, 17 जेको कर्ज़ प्रोग्राम आहे उहो 2027 में वठणु वेंदासीं। त इहे जेके शयूं आहिनि ऐं ख़ासि तौर जेके कर्ज़ प्रोग्राम्स आहिनि IMF वटि वञणु, इन्हनि जे करे इकोनॉमी टोटली जेका आहे उहो बहितर थियण जे बजाए उहा टोटली जेका आहे फेल थिए पई। ऐं ख़ासि तौर ते जेको अवाम आहे उहो उनजी जेका तवक़ुआत आहे उहा तमामु घणी ख़तमु थी वई आहे। एतिरी महांगाई आहे जो माण्हू 2 वक़्त जी रोटी मानी जेका आहे उहा बि न पिया खाए सघनि। तफ़सीली तौर ते पाण ॻाल्हि ॿोल कईसूं, हिते वञूं था शॉर्ट ब्रेक, स्टे विथ अस। वेलकम बैक। नाज़रीन पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ईरान इसराइल अमेरिका वारी जंग सीज़ फायर हलंदड़ आहे। ॿिए तरफ़ पाकिस्तान जेको आहे सिफ़ारती कोशिशूं करे पियो ऐं ॿिए तरफ़ डोनाल्ड ट्रंप पारां बि बार बार इशारो ॾिनो पियो वञे त जेको एग्रीमेंट आहे पीस एग्रीमेंट उहो बि उनमें बि सिग्नेचर्स थी वेंदी। पर काल्ह
जेको इसराइल आहे उन पारां वरी ॿीहर ईरान ते जेको आहे उहो हमिलो कयो वियो ऐं जंहिंजे जवाब में ईरान पारां इसराइल जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में हमिलो कयो वियो ऐं ईरान इसराइल पारां हिकु दफ़ो ॿीहर पाण में बमबारी कई वई ऐं उनखां अलावा उन जेको डोनाल्ड ट्रंप आहे अमरीकी सदर उन पारां ख़ासि तौर ते चयो वियो आहे त जेका हीअ जंग आहे ख़ासि तौर ते जेका ॿीहर थी आहे ऐं इसराइल उन में जेका अगराई कई उनजे जवाब में उनजो इहो चवणु आहे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो त जेको इसराइल आहे उन वटि ॿियो को ऑप्शन मौजूदु न आहे, ईरान सां मुआहिदो थियणु खपे ऐं ख़ासि तौर ते उन्हनि इहो बि चयो आहे त हींअर ईरान ख़िलाफ़ कंहिं बि हमले में अमरीका जेको आहे उहो शामिलु न थींदो। ॿिए तरफ़ ईरान पारां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खे ज़िम्मेवार करार ॾेई छॾियो आहे त जेको इसराइल जेको हमिलो कयो आहे ईरान मथां उनजो जेको ज़िम्मेवार आहे उहो अमरीका आहे ऐं अमरीकी सदर आहे, छाकाणि त इसराइल जेको आहे अमरीका जी मर्ज़ी खां सवाइ ख़िते में कुझु बि नथो करे सघे, इन में उन्हनि जी मर्ज़ी शामिलु आहे। इहा सूरत हाल हिकु दफ़ो ॿीहर जेका आहे उहा कशीदगी तरफ़ वञे पई, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल खे जारी रखंदासीं त जेका सीज़ फायर आहे उहो हलंदड़ आहे, टोटली जेके मामलात आहिनि उहे हल थियण जे क़रीब आहिनि, पर उन बावजूदि इसराइल जेका हींअर ॿीहर अगराई कई आहे ऐं उन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सैयद हसन हबीब साहब। सैयद हसन हबीब साहब एक्स एम्बेसडर आहिनि, उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। शाह साहब बहुत शुक्रिया सर शो में ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब ये बताइएगा कि अब तमाम मामला जो हैं वो सेटल डाउन हो चुके हैं और होने वाले भी हैं, और ख़ास तौर पे जो अमरीकी सदर हैं वो बार बार ये भी कह रहे थे कि अब जो मुआहिदा है, पीस एग्रीमेंट है वो हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल जो है वो अब दोबारा उसने ईरान पर हमला कर दिया है। तो आप क्या समझते हैं, अब सूरत हाल किस तरफ आपको जाती हुई नजर आ रही है? पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने का। दूसरा ये कि देखिए हम और आप लोग जब भी बात कर रहे थे शुरू से, तो इजराइल को एज ए स्पॉइलर हम लोग मानते हैं कि शुरू से उनकी कोशिश थी कि कोई पीस एग्रीमेंट ना हो और इजराइल जो है वो अपने अज़ाइम में कामयाब हो, यानी लेबनान में एक बफर जोन बना ले और मिडल ईस्ट में वो अपनी एक असर रसूख पैदा कर ले स्ट्रॉन्ग। लेकिन जब लेबनान में उनको रेजिस्टेंस मिली तो उन्होंने अपनी जो हजीमत को, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ईरान पे इल्जाम लगाया, और ये जो लेटेस्ट हमला है वो उसके बाद है जब इजराइल को काफी नुकसान पहुंचा है। अभी खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन साउथ ऑफ लेबनान में लोगों का कहना है कि वो जो नए ड्रोन आए हैं हिजबुल्लाह के पास, और प्रोबेबली ईरान ने किसी तरह पहुंचाए होंगे, उसकी वजह से उनका बहुत नुकसान हुआ है और बहुत पिन पॉइंट और क्या कहें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थे। तो इजराइल ने अपनी जो शिकस्त थी उसको छुपाने के लिए ईरान पे हमला किया। ईरान ने जवाब में बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। अगर आप गौर से देखें तो टेक्निकली ईरान के सिर्फ 2 मिसाइल हैं जो इजराइल उन पे जाके गिरे, ज्यादा नहीं। और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा तो उन्होंने इल्जाम तो लगाया डोनाल्ड ट्रंप पे कि उनकी वजह से हमला हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जंग भी रोक दी है। तो लगता ही ये है कि कोई ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग अमेरिका और ईरान के दरमियान वर्कआउट हो रही है, और हम जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझते हैं कि वो इस वक्त बहुत सीरियसली पीस के उसमें है, क्योंकि देखिए उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो 60% से ज्यादा उनकी अपनी आवाम जो है वो जंग के खिलाफ है। इतना तो वियतनाम वॉर में नहीं हुआ था जितना अब हुआ है, और इसी तरह से सेनेट में भी उनको हजीमत उठानी पड़ रही है। और जो वो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं नवंबर में, उसके लिए अभी से कैंपेन हो रही है, और इनके खिलाफ एंटी वॉर की जो कैंपेन है वो बहुत स्ट्रांग हो गई। 16-17 शहरों में, स्टेट्स में एक साथ इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए हैं। और वो आप देखिए यूरोप में, एशिया में किसी भी मुल्क में इतना ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं हुआ है जंग के खिलाफ जितना अमेरिका में हुआ है। तो ऑल इन ऑल ट्रंप साहब पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो जंग को खत्म करना चाहते हैं ताकि वो अपनी जो इलेक्शन पे फोकस करें और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करें। उनको इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ रहे हैं, उनको सेनेट में प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ट्रंप नीड्स मोर टाइम। तो अब वो कह तो रहे हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर पे बहुत अच्छा वादा कर लिया। जाहिर है ईरान यही वादा करेगा कि वो बम नहीं बनाएगा। बम तो वो पहले दिन से नहीं बना रहा था, तो वो गारंटी दे सकता है कि भाई हम बम नहीं बनाएंगे, कि उनका प्लान ही नहीं है। अब रह जाता है जो छोटे मसाइल हैं उनमें यूरेनियम का क्या होगा। अब यूरेनियम पे फैसला होना, और वो किस तरह नहीं होगा उस पर टॉक्स होनी है, बड़ी लंबी चौड़ी उसकी मोडालिटीज तय होनी है कि उसका करना क्या है।
अच्छा, इसमें आज डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक बयान भी सामने आया, उन्होंने एक मीडिया टॉक किया है जिस पे वो कहते हैं कि अब ईरान के खिलाफ किसी भी हमले में अमेरिका जो है वो शरीक नहीं होगा, उसमें शामिल नहीं होगा। तो आप समझते हैं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की ये जो बात है वो दुरुस्त है, और आगे जो जितना उनको सबक मिला है वाकई में वो प्रैक्टिकली तौर पे अगर देखा जाए ईरान के खिलाफ वो अब सामने नहीं आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान जो है वो उनका ये बयान जो है उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। वो कह रहे हैं कि भाई अगर अमेरिका की मर्जी इसमें शामिल न होती, ऐसे तो इजराइल की हिम्मत ही नहीं है कि वो ईरान पे दोबारा हमला करे सीज फायर के बावजूद। देखिए, इजराइल की बिल्कुल हिम्मत है, इजराइल को हमें अंडररेट नहीं करना चाहिए। इजराइल ने ही ये हमला शुरू किया था, अमेरिका तो उसमें मजबूरन आ गया था। तो इजराइल की हिम्मत तो बहुत है, इजराइल जब चाहे हमला कर सकता है, इजराइल में टेक्नोलॉजी है, उनका इक्विपमेंट है, सब कुछ है। लेकिन जाहिर है अमेरिका पे प्रेशर इसीलिए डाल रहा है कि अमेरिका प्रेशर डाले इजराइल पे ताकि वो वापस हो। तो ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है ईरान की स्ट्रेटेजी सही है। अब जो मसाइल है उसमें ईरानी जो पैसा फ्रोजन है उसका डिफ्रीज होने का मोडालिटी क्या होगी, और जो सैंक्शन है वो किस तरह उठाए जाएंगे। अमेरिका चाहता है कि वो आराम से उठाए, अगर ईरान अच्छी तरह से फॉलो करे एग्रीमेंट को तो वो उठाए। ईरान कहता है कि नहीं जी हमारे साथ बहुत ज्यादती है, हमारा पैसा फौरन दें, हमें जरूरत है। उनको जरूरत भी है, अगर आप गौर से देखें जो तबाही फैली है वो उसमें, और अब जो है ईरान जो है वो इस पे बिल्कुल अड़ा हुआ है कि उनके पैसा डिफ्रीज किया जाए और उन पे से जल्द सैंक्शन उठाएं। तो असल जो भी एग्रीमेंट होगा वो इन 3 पॉइंट के गिर्द घूमने का। होर्मुज इज अ माइनर थिंग, होर्मुज ईरान ने बंद किया है तो उनको एक नई चीज पता चल गई, उनके पास एक बड़ा पोटेंट हथियार आ गया है कि सारे अमेरिका के जो दोस्त हैं गल्फ में सबकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है गल्फ बंद होने से। अभी तो आप देखिएगा जरा ये खुलने से उसके बाद जो मसाइल होंगे ना दुनिया में, फर्टिलाइजर दुनिया के पास अब नहीं है, फ्यूल के जितने रिजर्व से खत्म हो गए हैं, अब वो खरीदने पड़ेंगे, तो हर मुल्क को रिजर्व पे असर होगा। और प्लास्टिक पे, और पता नहीं कि कौन कौन सी चीजें जो अब जब वो कमी होनी शुरू होगी तो यू विल रियलाइज किसी तरह के हालात दुनिया में आ रहे हैं, क्रॉप्स को नुकसान हो रहा है, छोटे मुल्क पाकिस्तान टाइप के जो एनर्जी डिपेंडेंट है उनका बड़ा बुरा हाल हो रहा है। तो ऑल इन ऑल वी आर हेडिंग फॉर अ डिफिकल्ट थिंग। लेकिन ईरान को टेक्निकली बहुत बड़ा एक हथियार मिल गया है, और प्लस अब ईरान अगर यमन पे फोकस करके उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ा दे तो बाब मंदब भी बंद हो सकता है। तो वर्चुअली जो आप समझें कि ये पूरा खित्ता जो है वो एक क्राइसिस की तरफ जा रहा है, और अमेरिका को इसका एहसास है, इसीलिए वो चाहता है कि ये मामला जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अच्छा, इसमें लास्ट क्वेश्चन आखिर में ये बताइएगा शाह साहब के अब जाहिर है ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, अब ये जो दोबारा इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है तो उस पर आप क्या समझते हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है इस मामला को हल करवा देंगे या ये इसमें मजीद जो है वो कशीदगी बढ़ेगी? और दूसरा ये कि ये जो पीस एग्रीमेंट है, पीस एग्रीमेंट प्रैक्टिकली हम देखें मामला सेटल डाउन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा। उसकी क्या वजह है? क्योंकि जो मामला हैं उसमें तो ईरान ने हाँ कर दी है, पाकिस्तान ने भी उसमें बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, उसके बावजूद एक अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो जाती कि उनका आपस में एक मुआहदा हो गया है प्रैक्टिकली तौर पे? देखिए, बेसिक एग्रीमेंट तो हो गया, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन अब मसला ये जैसे मैंने कहा ना कि ईरान कहता है कि वो जो $25 बिलियन फ्रोजन है वो उनको फौरन दिए जाए। अमेरिका कहता है कि नहीं फौरन हम नहीं देंगे, क्योंकि याद है डोनाल्ड ट्रंप का जो क्रिटिसिज्म था प्रेसिडेंट ओबामा वाले JCPO का ये था कि आपने सारे पैसे फौरन दे दिए, तो ईरान चौड़ा हो गया। अब अमेरिका चाहता है कि अच्छा ये पैसे पड़े हैं बैंकों में, और बैंक एंजॉय करते हैं जब पैसा फ्रोजन होता है तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो बैंक पैसे को एंजॉय करें, और वो यकीनन बड़े बैंक से और वो इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि एग्रीमेंट हो, तो उनका भी प्रेशर है। दूसरी तरफ देखिए डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड हुआ है कि वो सुपर पावर है, सबसे बड़ी फौज है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। हमारे जैसे लोग बैठे अमेरिका को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, छोटे छोटे मुल्क जो हैं वो चाइना भागे चले जा रहे हैं, चाइना से अलायंसेस कर रहे हैं। तो अमेरिका के लिए ये भी बहुत बड़ा मसला है कि वो दोबारा अपनी रिट्स सेटल करना चाहता है ताकि कल को कोई बात हो तो लोग उसकी सुने और डॉलर में कारोबार करें। अब तो देखिए जो ड्रिफ्ट आ रही है, जो असल प्रॉब्लम अमेरिका के लिए आ रहा है
कि ज्यादातर मुल्क चाइना से जा रहे हैं और चाइना के साथ वो उनकी करेंसी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। खुद सऊदी अरब ने कुछ अर्सा पहले 2 साल पहले एग्रीमेंट किया है चाइना के साथ युआन में एक्सचेंज का। पाकिस्तान का एग्रीमेंट मौजूद है और फंक्शनल है। देखिए सरप्राइजिंग बात यह है कि हमारा और चाइना का युआन स्वैप एग्रीमेंट जो है वो आज से नहीं 5 साल से चल रहा है। मैं खुद अपने बेटे की फीस उसमें भेजता था, मैंने कभी डॉलर में नहीं भेजी, क्योंकि जितना चेंज करते हैं। तो अब ये जो मुसीबत अमेरिका के लिए नई आ रही है कि बहुत सारे मुल्क हैं जो डॉलर से दूर हो रहे हैं, तो मतलब अमेरिका की करेंसी पे प्रेशर बढ़ेगा। अभी तो अमेरिका बहुत कंफर्टेबल था, जो भी पेमेंट होता था डॉलर छाप देते थे, दे लेते थे, ये ले लो। अब वो नहीं होगा। अब धीरे धीरे दुनिया शिफ्ट कर रही है रूबल की तरफ थोड़ा सा और ज्यादातर युआन की तरफ। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो अमेरिका के लिए बहुत सीरियस मसाइल पैदा हो जाएंगे और अमेरिका चाहता है कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो ताकि वो फोकस करे अपना दोबारा रिट को और अपनी दोबारा पावर के स्फीयर को स्ट्रॉन्ग करे। और जब तक वो वॉर से निकले, देखिए लास्ट चीज सबसे बड़ा मसला अमेरिका के लिए ये हुआ है कि अमेरिका में एक नई थिंकिंग आई है कि इजराइल अपने डिफेंस पे अपना सामान कम खर्च कर रहा है, अमेरिका से ज्यादा सामान यूज करवा रहा है। तो मतलब इजराइल का जो है रिजर्व वो मौजूद रहेगा, अमेरिका का खत्म हो गया। कल को अगर अमेरिका किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में गया और उसके ऊपर हमला हुआ एयर से, तो अमेरिका के पास एनफ डिफेंस के नहीं है जो इंटरसेप्टर्स हैं, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन स्लो है और खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो अगर यही जो नया वॉर का सिस्टम इवॉल्व हुआ है जिसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल है, स्लो मूविंग मिसाइल है, फास्ट मूविंग मिसाइल है, तो एक नया सिस्टम इवॉल्व कर रहा है जिसमें अमेरिका समझता है कि उसको टाइम चाहिए दोबारा अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने को और दोबारा प्रिपेयर करने को फॉर अ लॉन्ग एनकाउंटर। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी सैयद हसन हबीब साहब पाण सां गॾु प्रोग्राम में मौजूदु हुआ। पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कईसूं ईरान इसराइल अमेरिका जी जंग जे हवाले सां, ऐं ख़ासि तौर ते जीअं सैयद हसन हबीब साहब ॻाल्हि कई इन मामलात में उन्हनि जेको पंहिंजो ओपिनियन ॾिनो ऐं ख़ासि तौर ते हीअ जेका इसराइल पारां हिकु दफ़ो ॿीहर जेको ईरान ते हमिलो थियो आहे उन मां प्रैक्टिकली इसराइल जेका आहे पंहिंजी ॾाढ मुर्सी कई आहे। हालांकि उन में लॻे ईअं थो त अमेरिका उन्हनि खे कॾहिं बि न चवंदो, ऐं जेकॾहिं हाणे इन सूरत हाल में अमेरिका चवे त अञा वधीक जेका आहे उहा छिकताण वधंदी। पर ॿिए तरफ़ अमेरिकी सदर पारां जेका वज़ाहत आई आहे उहा उन मां इहो लॻे पियो त अमेरिका हींअर चाहे थो त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां जेको आहे पीस एग्रीमेंट साइन थिए, छाकाणि त इन जो वॾो इम्पैक्ट जेको आहे जंग जो उहो अमेरिका मथां पियो आहे, उन्हनि जी सुप्रेमेसी मथां पियो आहे, जेको सुपर पावर कंट्री पाण खे सॾाईंदो हुयो। अॼु उहो पाण आइसोलेशन जो शिकार थी वियो आहे। जेके बि इंटरनेशनल लेवल ते डेवलपमेंट्स आहिनि उन्हनि में जेको आहे अमेरिका खे तमामु घणो नुक़सानु पहुतो आहे। अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई। मूंखे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह निगहबान।